बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ईसाई से मुसलमान होने वाले एक लड़के ने ऐसा सवाल कर दिया था जो यकीनन अक्सर आपके भी जहन में आता होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में वो लोग बनाए ही क्यों हैं जो दुनिया में बुरे काम करते हैं, जो छोटे बच्चों से ज़िना करते हैं, बेदर्दी से लोगों को कत्ल कर देते हैं, दुनिया में जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला के इख्तियार में था, अल्लाह ताला उन लोगों को बनाता ही ना। और आप यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया को एक इम्तिहान बनाया है। जब अल्लाह को मालूम था कि ये बुरे लोग जो दुनिया में फसाद फैलाते हैं, जुल्म करते हैं, इन लोगों ने दुनिया में आकर बुरे काम करने हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको टेस्ट में पहले ही क्यों नहीं फेल कर दिया और इन्हें इस दुनिया में क्यों भेजा गया। इस लड़के ने यह भी कहा कि मेरी समझ से बाहर है, अल्लाह ने उन्हें क्यों भेजा। आप मुझे फिर बता दीजिए कि अल्लाह की जानिब से ऐसे बुरे लोगों को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। दोस्तों, इस लड़के का सवाल इंतहाई दिलचस्प और अहम था। यकीनन आपके जहन में भी ऐसा सवाल अक्सर आया होगा। और अगर ऐसा हो जाता कि ये बुरे लोग दुनिया में ना आए होते तो जरा सोचिए ये दुनिया कितनी अच्छी होती। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है और इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जाता। सिर्फ आपको समझाने के लिए अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया जाता है और बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज का मफहूम आपके सामने रखा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये दुनिया एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल मुल्क में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई ताकि जान सके कि तुम में से कौन कामों के लिहाज से अच्छा और कौन अपने अमाल के लिहाज से बुरा है। लिहाजा ये साबित हो गया कि दुनिया एक इम्तिहान है। अब बात कर लेते हैं उन बुरे लोगों की जो कि इस इम्तिहान में फेल होते हैं और दुनिया में बहुत बुरे काम करते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आपका सवाल यह है कि क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि वो ऐसे काम करेंगे, और अगर मालूम था तो उन्हें रोक क्यों नहीं लिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिंदगी एक इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में पास हो जाओगे तो जन्नत में, और अगर फेल हो जाते हो, बुरे काम करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। मगर वो लोग जिन्होंने बुरे काम करने हैं, कुरान पाक पर अमल नहीं करना, वो इस दुनिया में आए ही क्यों है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह फुरकान में कहा गया है, तर्जुमा, अल्लाह ने पूछा कि तुम में से कौन दुनिया में जाना चाहता है इंसान के रूप में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, दीगर तमाम मखलूकात पर हमें अफजल बनाया है और हमें यह इख्तियार भी दिया कि हम अपनी मर्जी से दुनिया में आना चाहें। हमें इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह की जानिब से हमसे पूछा गया था कि क्या तुम इंसानों के रूप में इस दुनिया में जाना चाहते हो। अगर हमने हाँ कही है तो आज हम दुनिया में हैं, अगर हम ना कह देते तो आज हम किसी पहाड़, किसी और चीज की सूरत में नजर आते। ये इख्तियार सिर्फ इंसानों के पास है कि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करें या फिर ना करें। दीगर जितनी भी अल्लाह की तमाम मखलूकात हैं, मिसाल के तौर पर फरिश्ते हैं, उन्हें सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल बजा लाना है, वो नाफरमानी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियार दिया है, जिसे अंग्रेजी जबान में फ्री विल कहा जाता है, यानी कि आज़ादी से कुछ भी कर सकना। हमारे सामने अच्छा रास्ता भी है, बुरा रास्ता भी है, और यह हमारे इख्तियार में है कि हम अच्छे रास्ते पर चलें या बुरे रास्ते पर चलें। मगर फरिश्तों के पास सिर्फ अच्छे रास्ते पर चलने का ही इख्तियार है, वो बुरे रास्ते पर चल ही नहीं सकते। अल्लाह ने उन्हें ये हिम्मत ही नहीं दी, जबकि इंसानों को ये ताकत, इख्तियार और हिम्मत दे रखी है। अगर वो चाहें तो अच्छे रास्ते पर, चाहें तो बुरे रास्ते पर चल सकते हैं। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो उस मौके पर तमाम मखलूकात से ये सवाल किया गया कि तुम में से ऐसा कौन है जो ये चैलेंज लेना चाहेगा कि वो सही रास्ता भी रखे और गलत रास्ता भी रखे और उसे ज्यादा अफजल और इज्जत दी जाए, जन्नत की सूरत में इनाम मिलेगा, जो ये इख्तियार होने के बावजूद कि वो गलत काम कर सकता था मगर उसने सही काम किए, और उसे जहन्नुम मिलेगी जिसने ये इख्तियार रखते हुए कि वो अच्छा काम कर सकता था मगर उसने बुरे काम किए तो उसे जहन्नुम में भेजा जाएगा। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान के सामने ये इख्तियार रखा तो इंसान ने क्या जवाब दिया। कुरान पाक में, कुरान पाक की सूरह फुरकान चैप्टर नंबर 25, तर्जुमा, और हम इंसान बेवकूफ़ थे कि हमने इस आजमाइश को चुन लिया।
یعنی آپ نے اور میں نے اپنی رضا اور اپنی مرضی سے اس بات کا اختیار حاصل کیا کہ ہمارے پاس گناہ کرنے کی طاقت رہے، مگر اس کے باوجود ہم اچھے کام کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انعام میں ہمیں جنت دے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کب پوچھا تھا کہ تم نے فرشتہ بننا ہے یا انسان بننا ہے، پہاڑ بننا ہے یا انسان بننا ہے، ہم سے تو کسی موقع پر نہیں پوچھا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم قیامت کے روز اس بات کا اعتراف کریں گے کہ جی ہاں اللہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا، اور یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا، مگر یہ سب ہماری یادداشت سے مٹ چکا ہے اور یہ روز محشر کو ہماری یادداشت میں واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الاعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے سبھی انسانوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا تمہارا خدا کون ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ۔ انہیں یہ سب کیسے یاد ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ سب ہماری یادداشت میں ہے اور ہماری یادداشت میں واپس آ جائے گا، لیکن جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک ٹیسٹ لینے کے لیے تو ہماری یادداشت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیں یاد رہ جائے گا تو پھر تو ہم سارے اچھے کام کریں گے اور ٹیسٹ میں چیٹنگ ہو جائے گی، یعنی نقل ہو جائے گی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے اگر کسی امتحان میں کسی بچے کو کتاب لے کر جانے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے کہ کتاب سے دیکھ کر لکھ لینا، اگر کوئی ایسا کرے گا کیا وہ امتحان جسٹیفائڈ یا منصفانہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، اس امتحان میں نقل کی جا رہی ہوگی کتاب سے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ہماری یادداشت دے کر ہمیں بھیج دیتا تو ہمیں یاد رہ جاتا اور ہمیں اپنے سارے وعدے یاد رہتے، تو ایسے ہم اچھے کام کرتے۔ لیکن ٹیسٹ کا جو مقصد ہے، جو دنیا میں بھیجنے کی آزمائش کا مقصد ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا پورا نہ ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول یعنی کہ مکمل اختیار دے رکھا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں۔ اور اب جبکہ ہم سارے اس دنیا میں امتحان میں ہیں، کوئی شخص جس کے پاس برے کاموں کا راستہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ اپنے اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کی نفی کر رہا ہے اور اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کر چکا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ دوسری طرف ایک اور آدمی ہے جو کہ برے راستوں پر چلتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دیں گے کہ برا کام مت کرو، اور اس کو آ کر دنیا میں برا کام کرنے سے اپنی طاقت کی مدد سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو روک دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محنت کرنے والے آدمی جو کہ نیک آدمی ہے، اس کی محنت اور امتحان میں اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر یہ چیٹنگ کرنا ہے، یہ نقل کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو تو بتا دیں کہ برا کام نہ کرو، اور جب وہ برا کام کرنے لگے تو اس سے برا کام کرنے کی طاقت بھی لے لے، اور جب دوسری جانب کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو وہ سب کچھ وہ اپنی طاقت سے کر رہا ہے۔ اس طرح سے یہ ناانصافی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کسی کی چیٹنگ کی صورت میں مدد نہیں کرے گا۔ کوئی شخص برا کام کرنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کی مدد سے اسے روکے گا نہیں، اسے کرنے دو تاکہ وہ گناہ کرے، کیونکہ وہ امتحان میں ہے اور اسے سمجھ آ جائے کہ اسے روز محشر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس سے زبردستی یا جلدی وہ اچھا کام نہیں کروائیں گے۔ اگر وہ خود اپنی ذات سے کرے گا تبھی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لہٰذا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، دوسروں کو مار رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کام کریں گے۔ کیا اللہ ان کو روک سکتا تھا؟ جی ہاں، روک سکتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی بہت خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر امتحان جاری ہو اور کوئی بچے کے سامنے سوال آیا ہو 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، جواب میں وہ لڑکا اس کے آگے 5 لکھ دے جبکہ صحیح جواب 4 ہوتا ہے۔ اب جو نگران ٹیچر ہے جو وہاں پر گزر رہا ہے، بھلے وہ اس کا کلاس ٹیچر ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ بچے نے غلط جواب لکھا ہے تو کیا ٹیچر اس کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے 2 + 2 تو 5 ہوتے ہیں غلط لکھ دیا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت امتحان میں ہے۔ اسی طرح سے جب اس دنیا میں کوئی انسان برا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، جیسے اس ٹیچر کو معلوم ہے کہ جواب غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سے اس کو نہیں روکتا کیونکہ یہ ایک امتحان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے گا
तो फिर ये दूसरे लोगों के साथ ज्यादती होगी। जैसे कि टीचर अगर एक बच्चे को नकल करवा देता है और बता देता है कि 2 + 2 5 नहीं 4 होता है, तो ये बाकी बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे मौके पर रोकता नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब फिर भी इंसान कत्ल हो रहे हैं, अगर अल्लाह चाहे तो उसे रोक सकता है, मगर अल्लाह इसे होने देता है, क्योंकि ये जिंदगी एक इम्तिहान है और वो लोग जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे वो इस इम्तिहान में पास होंगे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस लड़के ने भी इस मौके पर यही कहा, जी हाँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है और डॉक्टर जाकिर नाइक के किए गए बयान में तर्जुमे के अलावा किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाती, बिलखुसूस ऐसी तब्दीली जिससे दीन इस्लाम की तबलीग पर असरअंदाज होता हो और खुदा न खास्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान का माने बदल कर आपके सामने पेश किया जाता हो, ऐसा हरगिज नहीं किया जाता। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी फैज़याब हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।